तो चारिधाम रो डे 12 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आसी आ चारिधाम जो जेमती हम कहथुलो कि होल्ड करछि कि नाही आउ माने शुक्रवार पर शनिवार रविवार तार परफॉर्मेंस दे परियो नै सब विषय हम कथा हेबा ता पूर्व वीडियो को फर्स्ट लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु काहे ना चारिधाम तार आगु आगु माडी चलछि तार ब्रेक किंतु करी नाही बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आसी आउ कलेक्ट करके आनिछु आउ टिके हम परिश्रम में लाइक टा कर दियंतु तो वीडियो हम स्टार्ट करबा तो फास्ट गुरु हम जीवा काइना समस्त वीडियो मैं जानि बनन तो सेटा फास्ट गुरु हम आसु काइना जोटो ऑफिशियल आछि सेउटो हम जाउछु चारिधाम निजर केते पोटेंशियल रखुजी कमेंट फास्ट करंतु कि जेतल बॉक्स ऑफिस तार टोटल रिपोर्ट शेष हबो चारिधाम केते कलेक्शन करियो तो चारिधाम जेमिति आगे चलछि तो निहाती टिके बॉक्स ऑफिस फरक पड़छि जेमिति ए काली रो मंगलवार सुधा टिके बुधवार फरक पड़छि देखो शनि शुक्रवार पर्यंत पड़ गेले शनि रविवार टिके अधिक इनकम हो से निहाती हम सेटा को होल्ड करिया किंतु टिके डीप करछि आज जेहेतु गुरुवार शुक्रवार ए दिन आमे तो बुधवार रिपोर्ट हां बुधवार रिपोर्ट दउछु बुधवार डेट 13 न तो किंतु गुरुवार शुक्रवार रो तो आसीबो गुरुवार शुक्रवार आसला पर पुनी शनिवार रविवार केते पोटेंशियल रहउछि केते हबो तर माने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओडिसा रे केते हेई परिबो तार ऑल इंडिया हेई परिबो केते सेटा हम सेटा तो गोटा स्पेशल वीडियो हबो किंतु जे पर्यंत चालीछि मात्र एबे तो मात्र डे 12 13 हेइछि तो मूवी रो बहुत पोटेंशियल अछि आगु बढ़ियार किछि कथा नै तो निहाती देखो जेतले स्टार्टिंग रे मूवी चालू तो स्टार्टिंग रो इनकम निहाती करिवो तो तापर धीरे धीरे मूवी जे लोक ऑडियंस देखि सारिबे तो निहाती डाउन हो ओडिसा रे बहुत सारा लोक देखि सारिबेनी तो एटा निहाती गोटे देखसला परे जहा को इच्छा सा रिपीट जांग देखिबो न होले थरे देखि पळे आसनी हां तो निहाती बॉक्स ऑफिस डाउन ऑडियंस थरे ही जान तो बॉक्स ऑफिस फोटा हम एबे कहि देबा बेसी लेट करके तो डे 1 जोटा हमर माने 1 वीक रो आस्थिला ऑफिशियल आस्थिला अनुभव मादी देइतले 6.38 ऑफिशियल जोटा आस्थिला तापर तो ऑफिशियल आसने तापर हम ऑफिशियल को धरि के आगु जाउछु तो डे 9 सैटरडे रे आस्थिला 55 लाख तो 55 लाख होला पर सेटा हेला 6.93 माने 6 कोटी 93 लाख तापर पुन डे 10 संडे जाबिल टिके इंक्रीज करबो बढ़िबो टिके सेटा हैला 0.60 माने 60 लाख ग्रॉस सब ग्रॉस कलेक्शन काइन ऑफिशियल ग्रॉस ही आछी तो सेटा हेला 7.53 तो माने 7.5 कोटी रविवार सुधा 7.5 कोटी हे गला तो डे 11 जोटा सोमवार थिला ऑटोमेटिक डीप करियो काइना वर्किंग डे काम दिन रे लोक माने काम जिवे तो फरक तो के पडिबो जाहे बेले छै ताई विषय में कहथुल कि होल्ड करके रखबा कथा डे 11 आसिला हमरो 0.33 माने 33 लाख आसिला ग्रॉस तो टोटल मिसी गेला 7.86 माने 7 कोटी 86 लाख ग्रॉस हेतिला तो डे 12 रे भलो होल्ड करके आउट के बढ़ितला 4 लाख 3 लाख 4 लाख पाखा पाखी बढ़ितला तो सेटा हेतिला कि 0.37 माने 37 लाख पाखा पाखी हेतिला ग्रॉस तो सेटा टोटल मिसी के डे 12 माने मंगलवार सुधा हेतिला 8.23 माने 8 कोटी 23 लाख माने 8 कोटी क्रॉस करि आइतला मंगलवार सुधा हेतला तब डे 13 दा मु आमे जेमति कहथुलु कि टिके होल्ड करबा कथा कि से होल्डटा माने रखिले मूवीटा पोटेंशियल आउ रखि बॉक्स ऑफिस आगु जिया पय किंतु जदी मूवीटा डिप करिवो तो सेटा टिके फरक पड़ी पारे किंतु टिके डिप करछि हां माने आपन मु ठीक रिपोर्ट दबा हमरो कम गाने तो सेटा टिके डिप करछि तो पाखा पाखी 10 लाख भला डिप करि आइछि तो ग्रॉस रे 10 लाख डिप करि आइछि तो सेटा डे 13 नाम जे देखिबा मात्र 23 लाख हेछि 23 रो 25 लाख आपन धरि नियंतु माने अनुमान 23 रो 25 लाख भीतर सेटा हे जाइछि तो सेटा जदी हमर धरिछु 23 रो 25 लाख ग्रॉस हेले तो सेटा होछु 8.46 रो 8.48 पाखा पाखी होछि माने 8.5 कोटी ए पर्यंत हे जाइछि जदी टोटल धरि नबा हमें 8.5 कोटी ए पर्यंत डे 13 माने बुधवार सुधा 8.5 कोटी हे जाइछि तो ग्रॉस हे जाइछि जेमिति हमें आगुरु दीटा वीडियो रे कहितलु कि 10 कोटी छुबो तो 10 कोटी छुयार पोटेंशियल तो रखुछि काने 8.5 कोटी हला मात्रे आ रहलेने आज गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार 4 दिन रे यदि 1.5 कोटी माने हिसाब कर दियंतु कि हमरो माने गोटे दिन रे 35 36 लाख भलिया पडुछि तो सेटा आराम रे क्रॉस कर दियो बोली जणा पडुछि काइना गुरुवार आछुछि आ आगु किछि एबे तो कुमार पुना पर आउ किछि सेमति किछि पर्व पर नै देख शनि रवि जासिला परे ता परे भी मूवी निहाती चालिबो ए अल्प बहुत करी देखो कर्म चालिला 50 क्रॉस चालतिला तो अनुभव क्रेज आपन मान ओडिसा तो जानिथिबे तो तांको इयो को नै तो फिल्म तो चालिबो बहुत भलो भाबरे चालिबो तो हमर बहुत आशा अछि काइना डे 13 14 तो पाखा पाखी हे गेला 1 मंथ क्रॉस करिवो गोटे फिल्म देखियो पूरा सडन डीप करे आ फिल्म रो बॉक्स ऑफिस पूरा ये जाय तो सेमति तो नाही आराम रे चलछि डीप हवा स्वाभाविक काइना देखो
ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ପ୍ରପର ୱାର୍କିଂ ଡେ ମାନେ କାମକୁ ଲୋକ ଯିବେ ହିଁ ନିହାତି ହଁ ଯିବେ। ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ ଥିଏଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କି ଥିଏଟର ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଶୋ କମୁଛି ତାପରେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶୋ ତକ କମ ଟିକେ ରହିବ ତାପରେ ବି ପୁଣି 2 ତାରିଖ ଆସିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସିପାରେ ଆମ୍ପାର ରିପୋର୍ଟ ଥାଉ ନଥାଉ କିଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରତି ୱିକରେ ବଲିଉଡର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୁଏ ଆଉ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ ବଲିଉଡର ଫିଲ୍ମ ବି ବହୁତ ପଡେ ତ ଶୋରେ ବି ଫରକ ପଡେ ତ ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଫିଲ୍ମର ମାନେ ପଜିଟିଭ ରିଭ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହବ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଇନକ୍ରିଜ କଲେ ପୁଣି ବକ୍ସ ଅଫିସ ପୁଣି ପିକ୍ ନବ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କାଲି ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ଆଜି ହଉଛି ଗତକାଲିର ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ତ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନେ କାଲି ପାଇବେ। ତ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ କି ଏଉଠୁ ଆଉ ଡିପ୍ ନ କରିକି ହୋଲ୍ଡ କରିଯାଉ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଫିଲ୍ମଟା ପୁଣି ପାରା ହାଇ କରିବ ମାନେ ଉପରକୁ ଚଢିବ। ଆପଣ ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 8.5 କୋଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା କି ରବିବାର ଦିନ ପରେ ଭାବୁଛୁ 10 କୋଟିର ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟର ଆସିବ ନହେଲେ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବି 10 କୋଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହୁଛି। କରେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦବା ଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଦବା ଆମର କାମ କାହିଁକିନା ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ହାଇ କରିକି 15 କୋଟି 20 କୋଟି ଯେତିକି ତ ଇନକମ ହେଇଛି ସେତିକି ତ ଆମେ କହିବା ନା ତ ନିହାତି ଅଧିକ କରିକି ଫାଇଦା କଣ ତାଙ୍କ ବକ୍ସ ଅଫିସ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆସିବ କମ ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ। ତ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଡେଟ ଦଉଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଗର ଯାହା ବି ଅଧିକା ଆସିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଅଲଗା ସୋର୍ସ ତାଙ୍କର ସବୁଆଡୁ ଅପଡେଟ ସବୁ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯୋଉଟା 8.5 କୋଟି ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର 9 କୋଟି ପ୍ଲସ କି 9.5 କୋଟି ହେଇଥାଉ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଗର କମ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ କମ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଅଧିକା ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 6.3 କହିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କି 5.5 5.7 ତ 70-80 ଲକ୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଗର ଅଧିକା ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ମାନେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଅଧିକା କହିକି ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଦବା ଠିକ ଅପଡେଟ ଦବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କାମ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କାହିଁକିନା ଠିକ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଠିକ ରିପୋର୍ଟ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ଅପଡେଟ ମୁଭିର ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ। ରିଏଲ ପାଇବେ କୌଣସି ଫେକ୍ ନାହିଁ ଫେକ୍ ଦେଇକି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଧିକା କମେଇକି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇନାଲ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଚାରିଧାମର କେତେ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ରଖୁଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ଭାଇଜାନ ଚାରିଧାମ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡିଓଟି ଆଜି ଏତିକି ମୁଁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।